होली का त्योहार बीत चुका है, लेकिन रानीगंज के टीडीबी कॉलेज में आज बसंत उत्सव का आयोजन किया गया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कॉलेज के एक अधिकारी ने अपने वक्तव्यों को रखा। इसके साथ ही आज के इस बसंत उत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। এবং আমার নন টিচিং স্টাফ যারা এখানে আছো তাদের সবাইকে আমি আমার তরফ থেকে বসন্ত উৎসব বা দোলযাত্রার শুভকামনা জানাচ্ছি। তবু ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, সেই রৌদ্রোজ্জ্বল দিনটাকে আমরা আজকে খুবই মিস করছি, কিন্তু মনের রোদ্দুরটাকে, মনের জানলাগুলোকে আমরা বন্ধ করতে চাই না। তাই আমরা এর ভেতরেও সবাইকে নিয়ে বসন্ত উৎসব পালন করব। বসন্ত উৎসব বা দোলযাত্রা বা হোলি যাই বলি না কেন, সেটা হচ্ছে রঙের খেলা। আজকে সবাই সবাইকে আবির মাখিয়ে মনের গ্লানি, মনের বিষণ্ণতা, মনের দুঃখ সব ত্যাগ করব এবং একে অপরকে আলিঙ্গন করে নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা প্রকাশ করব। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।